شام بخیر بینندگان عزیز، مخلصان همیشگی برنامه‌های ورزش تلویزیونی ورزش. صحافت تحولات دگرگونی نوگانی که در زمان صاحب استقلالی کشور به وجود آمد واقعا هم این رویدادی عصر است. قهرمانی جهان در رشته گشتینگیری در تاجیکستان برگزار گردید و نفوذ و شهرت و جلالش را کسی تا این مدت یاد نداشت. البته امروز هم ما از آن رویداد نتایجی که سخن گفتیم از هیئت دستوی و چون توجه هم به نتیجه های ارزنده کردیم، تیم ملی تاجیکستان زینه اول رو اشغال کرد و بودن پهلوهای اساسی، جنبه های مکمل و عامل های دیگری تحکیم دهنده کار. و برای بررسی این موضوع امروز ما در برنامه مستقیم ارتباط فرصت داریم که با مهمانان ارجمند صحبت کنیم و راجع به این مسئله باز برای بینندگان تلویزیون ورزش معلومات بیشتر دهیم. کاتب گنرالی فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان عبدالله سعیدخواجایف که شما را به استودیوی مرکزی خیر مقدم میگوییم و همچنین سرمربی منتخب گشتینگیری تاجیکستان خورشید عبیداللهیف که شما را هم خوش آمدید میگوییم. و واقعا عبدالله، 100 ساله ها حتی 1000 ساله ها هم پشت سر شدند و تمدن و تاریخ قدیمه تاجیک این رو یک بار دیگر ثابت کرد که در زمان صاحب استقلالی کشور همین رویداد به وقوع پیوست. یعنی ما صاحب این نوع ورزش اجدادی قهرمانی جهان را با نصرت و جلال خاصه در تاجیکستان برگزار کردیم. چی تأثیرات برداشتیم و چگونه این زحمت ها و مشقت های پیوسته شما در این جاده ثمر آورد؟ اولا سلام و درود خود را با کلی تماشابینان تلویزیون ورزش رسانیدنیم و گفتنیم که امروز در دوران استقلالیت با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری های همیشگی محترم رئیس شهر دوشنبه گشتینی ملی گشتینگیری در عرصه بین المللی یک به قدر امکان نفوذ خود را پیدا کرد که خیلی که ما شاهد حال گردیم زیاده از 60 دولت جهان در اولین چمپیونات جهان اوید با گشتینگیری اشتراک ورزیدند. باعث خرسندی و افتخار است که در مراسم گشوده شوی اولین چمپیونات جهان مهمان عالی قدر محترم جناب عالی با محترم رئیس شهر حضور داشتند. البته که مسابقه در سطح کسبی در سطح عالی برگزار گردید که هر دولت های اشتراکی هر یکی آنها با ما میندارگی و از رفت برگزاری بهای اعلی یعنی که واگذار کردند. تشکر زیاد. و در انتخاب منتخب گشتینگیری تاجیکستان فکر میکنم دو مرحله حساس موجود بود و اندکی در این باره هم ما مفصلتر به تماشابینان معلومات میدادیم بیشتر بود. و من از شما معذرت میخواهم، یک بار دیگر توجه میکنیم به کل بینندگانی که ما در استودیو مرکزی تلویزیون ورزش قرار داریم و برنامه مستقیم ارتباط جریان دارد و شما میتوانید با تلفن 221 13 مستقیما در رابطه باشید و سوال و اندیشه های خود را با کارشناسان پیشنهاد کنید. مرحمت خورشید. چقدر که به همگان معلوم است برای انتخاب تیم منتخب در اولین قهرمانی جهان ما از چمپیونات جمهوری تاجیکستان و از نتیجه های بلند جام رئیس شهر دوشنبه که ماه مرد در شهر دوشنبه شده گذشت از دو مسابقه دسته اولمان را انتخاب کردیم و برای معین کردن دسته دومی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند مسابقه جام رئیس فدراسیون گشتینگیری با دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه و مقامات حکومت شهر دوشنبه و فدراسیون گشتینگیری جام رئیس گشتینگیری رو ما در شهر خوجند گذراندیم و از آن چهاربینی ورزشگران بهترین و ورزشگرانی که جای عمل رو اشغال کردن آنها رو در شامل تیم منتخب در دسته دوم وارد کردیم
و دو دسته در اولین قهرمانی گشتینگیری اشتراک کردند. تشکر زیاد. یادآور میشویم که 6 غالب در 6 وزن میان مردان در مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه 8 مارس سال روان و 3 غالب وزن بانوان، یعنی 9 نفر در مرحله اول به هیئت منتخب تاجیکستان شامل گردیدند و 9 نفر دیگر در مرحله بعدی که در ولایت سوخت شهر خوجند برگزار گردید در 6 وزن مردان و 3 وزن بانوان. به همین ترتیب 9 18 نفر به قهرمانی جهان از هیئت منتخب تاجیکستان راه خط گرفتند. و از کارگردان ضیاءالدین سفرов خواهش میکنیم که سوژه اول را که مراسم افتتاحی این چهاربین با شکوه را پررا باز هم تجسم میکرد، حضور سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با جریان مراسم افتتاحی نخستین قهرمانی جهان آید به گشتینگیری نصرت و جلال و شهامت دیگر ضم کرده توانست. پرزیدنت کمیته ملی المپی محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در مراسم افتتاحی نخستین چمپیونات جهان آید به گشتینگیری در شهر دوشنبه اشتراک نمودند. پرزیدنت کشور در تالار باشکوه مجمع ورزشی در مراسم افتتاحی نخستین چمپیونات جهان آید به گشتینگیری با پیام شادباشی سخنرانی نمودند. در تالار 3000 نفر اشتراکداران چهاربینی با شکوه ورزشی، مهمانان و ورزشگران، نمایندگان 63 دولت جهان حضور داشتند. ضمن سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به دستگیری دولتی سوهای ورزش، رشد بخش‌های مختلف آن به خصوص گشتینگیری و اهمیت و افضلیت برگزاری چنین همایش با شکوه ورزشی اندیشه‌رانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست همه مهمانان، ورزشگران و دیگر اشتراکداران چهاربینی با شکوه ورزشی را به تاجیکستان خیرمقدم گفتند. پرزیدنت کشور از تاریخ بای و قدیمه نمود سنتی ورزش مردم تاجیک گشتینگیری که تاریخ بیش از 5000 ساله دارد یادآور شده اوید به دستگیری دولتی آن اندیشه‌رانی نمودند. ضمناً اهمیت گشتینگیری در تربیت روحی و جسمانی انسان به خصوص نورسان و جوانان مخصوص تاکید گردید. سرور دولت ابراز داشتند که مهیا نمودن شرایط سازگار انفراساختاری و تشکیلی برای رشد ورزش به شمول گشتینگیری در مرکز توجه حکومت تاجیکستان قرار دارد و با تلاش و کوشش‌های پیوسته گشتین ملی تاجیکی مقام بین‌المللی کسب نمود. نتیجه تدبیراندیشی‌ها در این سمت است که کشور ما امروز میزبان چهاربینی‌های گوناگون بین‌المللی اوید به این نمود ورزش از جمله نخستین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری میباشد، اظهار داشتند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. در ادامه سخنرانی پرزیدنت کشور تاکید نمودند که با شرافت صاحب استقلالی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه علاوه بر اینکه میزبان همایش‌های گوناگون بین‌المللی اوید به آب و دیگر مسائل گلوبالی سیاره میباشد، در این شهر زیبا و معاصر تاجیکان بزرگترین چهاربینی‌های سطح بین‌المللی ورزشی نیز برگزار می‌گردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که ما من بعد نیز برای در سطح بلند تشکیلی دایر کردن چمپیونات آسیا، جام آسیا، چمپیونات جهان و جام جهان اینچنین دیگر مسابقه‌های سطح بلند ملی و جهانی اوید به گشتینگیری تلاش خواهیم کرد. پیشوای ملت برگزاری چهاربینی سطح بلند بین‌المللی یعنی نخستین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری را عامل مهم تقویت سلامتی و دوستی و همکاری انسانها و پایتخت تاجیکستان عزیز ما شهر دوشنبه را شهر صلح و دوستی نامیدند. در فراورد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اطمینان اظهار داشتند که برگزاری این چهاربینی مرحله تازه را در شناخت ورزش ملی تاجیکان در سطح جهانی آغاز می نماید و جهانیان شهر دوشنبه را همچون میزبان مسابقه های با نفوذ بین المللی بهتر و بیشتر می شناسند.
پس از سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان در مراسم افتتاح چهاربینی ورزشی برنامه رنگین فرهنگی برای مهمانان و اشتراکداران نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری برگزار گردید. بعد انجام برنامه فرهنگی در حضور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گوشتین ورزشگران از روی 4 وزن برای دریافت پیروزی در مرحله نهایی صورت گرفت. طبق نقشه تقویمی چهاربینی‌های فدراسیای بین‌المللی گوشتینگیری با دستگیری به واسطه حکومت تاجیکستان خاصه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و جانبداری‌های همیشگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 28 آگوست در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری آغاز گردید که تا 31 آگوست ادامه می‌یابد. در این چهاربینی سطح بلند اشتراک ورزشگران 63 دولت در نظر داشته شده. آزمایش‌ها از روی وزن‌های مردان از 65 تا جمع 95 کیلوگرم و میانی بانوان در وزن‌های از 52 تا جمع 70 کیلوگرم برگزار می‌گردد. مکان برگزاری چمپیونات مؤسسه دولتی قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه معین گردیده است. 31 آگوست مراسم جایزه سپاری و جنبش نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری دایر کرده می شود. مبلغ عمومی جایزه ها $400,000 آمریکایی را تشکیل می دهد. مورد ذکر خاص است که جانور نادر تاجیکستان ببر برفی رمز نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری پذیرفته شد. هدف برگزاری نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری در شهر دوشنبه که توسط دستگیری و پشتیبانی حکومت تاجیکستان صورت می‌گیرد در سطح جهانی معرفی کردن تاریخ، فرهنگ و مدنیت خاص ملت شرفمند تاجیک و احیا و رشد گوشتین ملی تاجیکی میباشد. باعث افتخار است که در دایره برگزاری نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری 29 آگوست سال 2024 با اشتراک نمایندگان 64 کشور عالم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یک دیلانه پرزیدنت افتخاری فدراسیای بین‌المللی گوشتینگیری انتخاب گردیدند. تشکر. سلامت باشید و دوستانی عزیز یادآور میشم که برنامه مستقیم ارتباط الان جریان دارد. 221 90 13 تلفن استودیوی مرکزی میتوانید که با ما در رابطه باشید، سوالهای خود را مطرح کنید و راجع به آن مشکلات یا مظفریت یا لحظاتی که خیلی تاریخی و جالب بودند فکرهای خود را بیان داشته باشید. فکر میکنم این دستاورد در زمان صاحب استقلالی کشور یک نوگانی شایسته و واقعا هم تاریخی محسوب می‌یابد. در گوشه خیال کسی هم نبود راستی عبدالله که روز فرا میرسد و ما صاحبی این ورزش اجدادی قهرمانی جهان رو در تاجیکستان برگزار میکنیم. برای شما فکر میکنم که بسیار هم مرحله‌های مشکل و وزن آموزشی بیشتر بودند. بله، البته هر یک دولتی که در جهان شناخته می شود نمود ملی خود را دارد. هر یک دولت برای نمود ملیش در عرصه بین المللی برآمدن کوشش به خرج می‌گیرد. البته این کاری عادی نیست، کاری خیلی سنگین که کاری خیلی هم مشکل است که نمود ملی خود را در عرصه بین المللی معرفی نمودند. خوشبختانه ما توانستیم که با دستگیری های محترم جنابی، با دستگیری های همیشگی محترم رئیس شهر دوشنبه این نمود ورزش ملی اجدادیمان رو در 63 دولت جهان فدراسیون تأسیس دهیم و این نمود رو یعنی که معرفی نماییم که هر یک آنها در قهرمانی اولین قهرمانی جهان که شرکت ورزیدن و از این نمود و از این ملت از این دولت یعنی که آگاه شدن. پیش از اون که ما البته باز به معرفی توجه کنیم، اینجا هم رهبریت فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان یک برنامه‌های علاهیده‌ای که طرحریزی کردند. ابتدا اون دستور و هدایت‌های سرور معظم ملت با خود کمیته‌های مربوط به ساحه جهت تقویت دادن خود ورزش اجدادی ما ثمره دلخواه به بار آورد و بعد یعنی که طرح لباس‌های ملی ما بسیار هم پذیرفته شد و ما در عرصه جهانی الکی قدم خود رو باز هم استوارتر کردیم. البته قبل از ثبت نمودن فدراسیون بین المللی گوشتینگیری کمبودی ها در گوشتین زیاد بودند و مثل قاعده های مکمل
دیده نمیشد، لباس یگانه دیده نمیشد. البته داوری سطح هم جمهوری هم بین المللی دیده نمیشد. برای همین حال فدراسیون طول 7 سال یعنی که کار و فعالیتش را جانب نمود در این ساحه توانستیم که قاعده های سطح بین المللی یعنی که با زبان انگلیسی با زبان های خارجی و طرح لباس گوشتنگیری از جانب محترم رئیس شهر یعنی که با استفاده داده شد تصدیق و تهیه نمود. باز با مثل نشان فدراسیون های بین المللی و جمهوریوی همین خیلی زیاد کارهای ناتمام بودن که در طول 7 سال فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان با دستگیری محترم رئیس شهر دوشنبه و پرزیدنت فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان بگیجان زاده لایق بگیجان همه مشکل ها پس سر شده. هم اولین چمپیونات آسیایی با گوشتنگیری برگزار گردید، هم اولین چمپیونات جهانی گوشتنگیری و یک زمینه مکملی که بود 7 مسابقه بین المللی باز هم استواریت کاری شما را قوی تر کرد. فکر بکنم این زمینه استوار گذاشت و بعدا ما حقی برگزاری قهرمانی آسیا رو پیدا کردیم. از دید و نگاه کارشناسان برجسته کنفدراسیون گوشتنگیری آسیا و اقیانوسیا از عهده این کار تاجیکستان با سربلندی برآمد و بعدا ما حقی برگزاری قهرمانی جهان رو در تاجیکستان پیدا کردیم که این واقعا هم قهرمانی است و مخصوصا 1000 ساله هایی که پشت سر شد مخصوصا در زمان صاحب استقلالی کشور این ارزوی چندین عصره مردم تاجیک عملی شد. من فکر میکنم که این ابتدای کار است و مرحله های دیگر و معرفی آن در عرصه جهانی فکر میکنم باز هم استوارتر و بیشتر خواهد شد. 221 13 تلفن استودیو مرکزی میتوانه که فکر و اندیشه خود را راجع به برگزاری قهرمانی جهان البته بیان داشته باشید. یک نفر در رابطه هستند، میشنویم. متاسفانه علاقه کنده شد تا فرصتی که ما باز امکان پیدا کردیم. بله تشکر. و بسیاری ها میگویند که یک وزن میتواند 10 از این هم بیشتر مدعی شایسته داشته باشد، مخصوصا در گوشتنگیری. با این فکر راضیه؟ بله. مدعی شایسته، نه تنها نفرانی که اگر گوییم در وزن 65 کیلو گوشتنگیر هستند. بله، خیلی که به همگان معلوم است ما در خصوصا در وزن سبک، در وزن 71 کیلوگرم، در وزن 65 کیلوگرم ما ورزشگران سطح بین المللی گوییم که در تمام چهاربینی که ما آنها رو سفربر کردیم در 7 مسابقه بین المللی که خیلی شما قید کرده گذاشتید، در همین 7 مسابقه سطح بین المللی چی چمپیونات آسیا چی چمپیونات جهان باشه، جام رئیس شهر دوشنبه در هر مسابقه هر ورزشگری که اشتراک کرد در همون چهاربینی سطح بین المللی آنها جایهای نمایان رو اشغال کردند و در وزن خود سزاوار مدال طلا گشتند. تشکر. اشاره بنده به آن خاطر است که در تاجیکستان بدون مبالغه در این وزن ها اگر باز در وزن های دیگر هم ما مدعی اگر جستجو کنیم خیلی زیاد است. یک زمینه ای که محبتشان افرادی که امروز به گوشتنگیری توجه الهی دارد در یگان نوع گوشتی نیست. این رو یگان نفر این کار کرده نمیتواند. میدان های بزرگی که در تنتنه های نوروز ما شاهد میگردیم این گفته ها رو 100% تصدیق میکنند. یک نفر در رابطه هستن، بیایید با هم بشنویم. الو. سلام علیکم. و علیکم سلام. برنامه ارتباط است که؟ بله سلامت باشید، شما رو گوش میکنیم. خود رو معرفی کنید. من زایداده سیمختار عینوحیه دوستی. سلامت باشید. بشنوید. بله 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 سلامت باشید. مرحبا. الو. بله بله
ба ки суол доред? Марҳабо, фурсат доред гап занед. овози шумо бениҳоят паст хонда истодааст ака. саломат бошед. садо андаки пасттар аст. Алло. суоли худро матраҳ кунед, мо шуморо хубтар мешунавем. алло. мутаассифона таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи суҳбат, чун дар хусуси қавӣ кардани мунтахаби гӯштингирии Тоҷикистон сухан гуфтем. инҷо ҳам мо фурсат дорем як бори дигар таваҷҷӯҳ кунем ба сюжа. рӯзи аввали сабқатҳоро ки дар вазни 65 71 ва ҷамъи 95 килограмм сурат гирифт. 70 бонувон. 70 бонувон, бале. Мардонро дар назар дорам ва 70 бонувон, 4 вазн. Ва 5 вазни дигар дар рӯзи дуюм. ҷараёни рақобатҳо як бори дигар собит кард ки ки дар ин самт арзанда ва ҳунараш ҳам беҳтар аст. аз коргардон хоҳиш мекунем сюҷаи аввалро ки натиҷагирии рӯзи нахустини чемпионати ҷаҳонро дар пай дорад ва мо манзур кунад ва баъдан мо атрофи ҳамин суҳбатро идома хоҳем дод. пас аз маросими расмии кушодашавии аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ марҳилаи финалии рақобатҳо баргузор гардиданд. дар рӯзи аввали ин мусобиқаи ҷаҳонӣ рақобатҳо аз рӯи 4 вазн ҷараён гирифт ва хушбахтона дар ҳамаи вазнҳо намояндагони Тоҷикистон дар финал рақобат карданд ки қуввозмоиҳо аз вазни 65 килограмм оғоз шуд. Мулло Раҷаб Халифаев, ки аз ибтидо муддаии асосӣ барои баромадан ба финал маҳсуб мешуд, ниҳоятан пас аз ғалаба бар рақибони худ, аз ҷумла бар намояндаи дигари Тоҷикистон Шаҳбоз Саидаброров, дар финали чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ қарор гирифт. рақиби ниҳоии ин паҳлавони Тоҷикистон варзишгар аз кишвари Русия Абрек Нагучев маҳсуб мешуд ва Мулло Раҷаб Халифаев назар ба рақибаш фаъолтар буд ва тавонист ки унвони қаҳрамонии ҷаҳонро дар намуди гӯштингирӣ ба даст орад. ёдовар мешавем ки ин паҳлавони мо қаблан чемпиони Осиё аз рӯи ин риштаи варзиш низ гардида буд. дар вазни 65 килограмм мақоми сеюми ифтихориро Шаҳбоз Саидаброров аз Тоҷикистон ва Артём Штурбабин аз Ӯзбекистон моли худ карданд. Абрек Нагучев аз Русия медали нуқраро ба гардан овезон кард ва нишони тиллоро бошад Мулло Раҷаб Халифаев ба даст овард ки дар баробари медал ба ғолибон тӯҳфаи пулӣ дар ҳаҷми аз 5 то 20 ҳазор доллари амрикоӣ тақдим карда шуд. ёдовар мешавем ки медалҳои ғолибони вазни 65 килограммро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, президенти Кумитаи миллии олимпии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар фазои тантанавӣ тақдим намуданд. ҳангоми мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз шумо танҳо нестед, гиред. дар рақобатҳои вазни 71 килограмм низ боз як намояндаи Тоҷикистон Масъуди Аҳмадзод ба финал роҳ ёфт ва рақибаш аз кишвари Ӯзбекистон Дилшод Буриев маҳсуб мешуд. Масъуд дар як рақобати бисёр мушкил ва сангин рақиби худро шикаст дод ва барои мунтахаби гӯштингирии Тоҷикистон дуюмин медали тиллоро тақдим намуд. дар вазни 71 килограмм Мирзо Ҷамил Рамазонов Тоҷикистон ва Ильёс Покдил аз кишвари Эрон сеюм шуданд. Дилшод Буриев аз Ӯзбекистон медали нуқра ба даст овард ва Масъуди Аҳмадзод қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ шуд. медалҳои вазни 71 килограммро раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва барандаи медали биринҷии бозиҳои олимпии Париж 2024 Темур Раҳимов тақдим намуданд. дар рақобат байни бонувон бошад Шоҳида Қаландарова бо ҳамтои худ аз кишвари Ӯзбекистон Гулноза Мадниёзова ба майдон баромад. қуввозмоии онҳо тӯлонӣ сурат гирифт ва дар ниҳоят гӯштингирбонуи ӯзбекистонӣ бар Шоҳида Қаландарова дастболо шуда мақоми аввалро ба даст овард. дар байни бонувон бошад мақоми сеюми ифтихориро Камила Бадурова аз кишвари Русия ва Ли Вантин аз ҷумҳурии мардумии Чин соҳиб шуданд. Шоҳида Қаландарова мақоми дуюмро ишғол кард ва Гулноза Матниёзова бошад чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2024 шуд.
варзишгарони вазни сангиндошта низ дар рӯзи аввали чемпионати ҷаҳон арзанда ҳунарнамоӣ карда бо партофту истифодаи усулҳои зебо дурахшиши хубе доштанд. аз миёни иштирокчиён танҳо ба 2 нафар Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ва Муҳсин Ҳисомиддинов муяссар гардид ки ба финал бароянд. рақобати паҳлавонон баробар сурат гирифт, аммо варзишгари кишвари Ӯзбекистон дар ҷараёни қуввозмоӣ як огоҳӣ дошт ва ин боис шуд ки Шакармаҳмад Мирмаҳмадов унвони чемпиони ҷаҳон оид ба гӯштингириро ба даст оварад. дар вазни ҷамъи 95 килограмм Даниэл Натеа аз Румыния бо ҳамроҳии Бекмурод Олтибоев аз дастаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ сазовори зинаҳои сеюм шуданд. ба ҳамин тартиб Шакармаҳмад Мирмаҳмадов сазовори ҷойи аввал гардида бо нишони заррини қаҳрамони ҷаҳон қадрдонӣ шуд. ёдовар мешавем ки ба барандагони зинаҳои ифтихорӣ ҳамзамон тӯҳфаҳои пулӣ супорида шуд. ҳамин гуна мунтахаби Тоҷикистон дар рӯзи аввали чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ соҳиби 3 нишони тилло, 1 нуқра ва 2 бириҷӣ гардид. шаб хуш бинандагони азиз, бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба суҳбати худ ва ба он зангҳои телефонӣ ки бештар мароғ зоҳир мекунанд ба баргузории қаҳрамонии ҷаҳон ва ба он натоиҷе ки мо ба даст овардем ва ин саҳафотро дар варзиши миллат боз ҳам рангинтар ва ҷолибтар сохтем. ҳоло коргардон ҳам ишора мекунанд ки як нафар дар робита ҳастанд. биед бо ҳам бишунавем. алло. алло. бале. салому алейкум. ва алейкум салом. ма ҳалиму Сафарали аз шаҳри Кӯлоб. саломат бошед. занг задед, шуморо гӯш мекунем. мехостам ба ҳамин Сайхуҷаев Абдулло як савол кунам ва миннатдории хидмат баён кунам. ин меҳнатҳои заҳматҳое ки онҳо кашидаанд оид ба ташкилии ҳамин гӯштингирӣ, оид ба байналмилалӣ кардани гӯштингирӣ, ба раиси шаҳри Душанбе миннатдория баён кунам ва мехоҳам ки доимо сарбаланд бошанду гӯштини миллии моро доим пеш баранд. саломат бошед. ташаккури зиёд. савол доред? федератсия ба ҳамаи ба коргарони варзиш ва ба шумо ҳам миннатдории хидмат баён мекунем. саломат бошед. ташаккури зиёд ки занг задед. раҳмат. ташаккур. саломат бошед. фикр мекунам ҳар фарде ки зарраи дар ниҳодаш муҳаббат ба ватану миллату меҳан дорад, аз ин сарфарозӣ, аз ин болидахотирӣ ва аз ин саҳафоти дурахшони варзиши миллат ифтихор мекунад. воқеан ҳам имрӯз бо ибтикори сарвари муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо ормону орзуҳои чандин ҳазорсолаи худро амалӣ кардем. соҳиби асили ин гӯштини аҷдодӣ будем ки аллакай 62 давлати дунё моро эътироф карду ба Тоҷикистон омад ва мо тантанаи гӯштингириро ба авҷи аъло бурдем. акнун дар арсаи ҷаҳонӣ аз ин ҳам шоистатарин қадамҳоро хоҳем гузошт ва натиҷаҳои арзандаро ҳам барои рушди бемайлони гӯштингирӣ ба даст хоҳем овард. абдулло, семинар, машваратҳои алоҳида фикр мекунам барои ҷалби кишварҳои дигар ҷиҳати шомил шудан ба ҳайати Федератсияи байналмилалӣ як заминаи устувор мегузорад. албатта аз рӯи нақшачорабинҳои Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ дар соли ҷорӣ зиёда аз 13 семинари сатҳи байналмилалӣ дар нақша аст ки аллакай дар Германия, дар Эрон, дар Федератсияи Россия аллакай баргузор гардиданд. дар худи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардиданд. боқимонда давлатҳое ки дар нақша ҳастанд аз моҳи оянд корро сар карда то охири сол кӯшиш мекунем боқимонда давлатҳои 8 давлати дигар боқимонда аст, ҳамаша семинароша баргузор менамоем. ташаккури зиёд. вақте ки мо анонс ё таблиғи
барномаро ҷиҳати пешниҳоди суолу андешаҳои алоҳидаи худи мухлисон инҷо дар сомонаҳои иҷтимоӣ матраҳ кардем. як нафар суол карданд ки номаш махфист дар хусуси талисман ё рамзи қаҳрамонии ҷаҳон ки бабри барфиро интихоб кардед ва имрӯз ҳам коргардони мо Зиёддин Сафаров ҳам аз ду самт ду паҳлӯе ки мебинем зебогии худи барномаи мустақими иртиботро ҳам ба ҳамин рабт додан. ин фикр мекунам ки дар самти интихоби бабри барфӣ кори як нафар ё ду нафар набуд. инҷо коршиносон чеҳраҳои барҷаста инро тасдиқу мукаммал карданд. андаке маълумот медодед? албатта ки чиқеле ки мо медонем аз рӯи тартиби мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ҳар як мусобиқа яъне ки рамзи худро дорад ва як символики худро дорад. мо аввалин чемпионати ҷаҳон ки дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ки баргузор гардид, ба ҳамагон маълум аст ки бабри барфӣ рӯз ба рӯз ба нестӣ яъне ки рафта истодааст. аз ҳамон лиҳоз мо интихоби бабри барфӣ ҳам ҳамин буд ки яъне ки шинохта шавад, мардум боз як борига ҳам огаҳӣ пайдо кунанд ки ин яъне ки на ин ки ҳайвони нодир аст. бале ин ҷонварро бигем хато намекунем. дар Тоҷикистон рӯ ба нестӣ рафта истодааст. бояд ки ҳар яке мо донем ва инро яъне ки кунем. бале, ташаккури зиёд. як нафар дар робита ҳастанд. роҷи ба ҳамин масъала савол доранд ё мешунавем бо ҳам? салому алайкум. ва алайкум салом. салому алайкум. ва алайкум ассалом. сарават саломи худро ба шумо ва ба меҳмонони шумо ба тамошобинони шабакаи варзиш мерасонам. сипос. ман аз асосгузори соли ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят хурсанд мебошам ва миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мерасонам. аз назди оинаи нилду каме дуртар бошед бародари азиз ки садотон хубтар биёяд. мо ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз он хурсанд ҳастем ки гӯштини гирии тоҷикии ҷаҳонӣ шуд ва орзуи онро дорем ки ба нисби ҷудои ҷопониҳо дар саросари олам ҳамасола чемпионати гӯштигирӣ баргузор гардад. аз меҳмонони шумо ҳамин савол додани ҳастам ки солҳои оянда тасмим ҳаст ки дар дигар давлатҳо чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштигирӣ баргузор карда шавад. ташаккур, саломат бошед. албатта дар нақша дорем ки соли оянд дуюмин чемпионати Осиё оид ба гӯштингириро дар худи давлатҳои Осиё баргузор кунем ва соли 2026 дуюмин чемпионати ҷаҳонро дар давлатҳои Европа. Аврупо бале. яъне ҳар ду сол баъд қаҳрамонии ҷаҳон баргузор мегардад аз рӯи он намудҳои маъмуле ки дар ҷаҳон ҳастанд варзишҳо. бале дар нақша ҳаст. албатта ки саломат бошед. барои ин албатта боз фикр мекунам мо як барномаи алоҳидае ки роҳбарияти федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон таррезӣ карданд ва лоиҳаҳои махсусе ки ҷиҳати боз такмил додани кори коршиносон ва мутахассисони барҷаста дар кишварҳои ҳам қораи африқову аврупову бештар Осиё бо ҷоно карда шавад ки аллакай мо тавонем дастаҳои мунтахаби кишварҳои дигарро ҳам инҷо ҳам аз рӯи қоидаҳои алоҳида, аз рӯи омӯзишҳои мушаххас, аз рӯи баррасии он барномаҳое ки хеле муҳиманд ва бисёр ҷанбаҳои алоҳидаву мураккаб ҳам дорад. қаҳрамонии ҷаҳон саҳлу оддиву осон дар Тоҷикистон баргузор нашуд. барои ин он ашхос, он шахсиятҳое ки шабонарӯз заҳмат кашиданд, ин корро дар 7 сол аз ибтидо то ба ин нуқта оварданд ки мо ифтихормандона қаҳрамонии ҷаҳонро дар Тоҷикистон баргузор кардем. агар як бор дигар ба феҳристи он агар гӯем он қоидаҳо талаботе ки ҳам федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ чун таъсис шуд назар афканем,
амалӣ кардани он банду бастҳои алоҳида бисёр масъулияти зиёдро, маблағи бешро, касбияти олиро тақозо мекунад ки мо ин корро амалӣ созем. ва ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунем акун чун дар бораи қаҳрамонҳо ибтидо гуфтем ки дар рӯзи аввали сабқатҳо 4 вазн нерӯсанҷиҳояшон анҷом ёфтанд, 5 вазни дигар дар рӯзи 31 август сабқатҳои ҷолибу ҷазоб ҳам карданд. натиҷаашро аз сюжаи ҳамкорамон албатта боз ҳам пурратар хоҳем гирифт. якҷоя тамошо мекунем ва баъдан суҳбатро бо коршиносон, меҳмонону ва баъдан бо шумо бинандагони азиз идома хоҳем дод. 221 90 13 шумо метавонед ки бо мо дар робита бошед ва фикру андешаи худро роҷеъ ба баргузории нахустин қаҳрамонии ҷаҳон дар тоҷикистон ва хусусан дар риштаи гӯштини аҷдодӣ баён дошта бошед. дар рӯзи дуюми сабқатҳои аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ душанбе 2024 нерӯозмоиҳо дар 5 вазн аз он ҷумла 3 вазн то 78 то 86 ва то 95 миёни мардон ва 2 вазн то 52 ва ҷамъи 78 кило миёни бонувон баргузор шуданд. пас аз 5 соати рақобатҳо беҳтаринҳо тавонистанд ба марҳилаи ниҳоии аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ бароянд. дар финали вазни то 78 кило миёни мардон аҳрор зиёдуллоев аз ҷумҳурии ӯзбекистон ва Али Турсунов аз Федератсияи Россия ба майдони диловарӣ баромаданд. аз оғози рақобати мазкур паҳлавони ӯзбек бар ин ҳарифаш бартарии куллӣ дошт. ӯ то дақиқаҳои охири нерӯсанҷӣ бо ба даст овардани 2 имтиёзи бадан пешсаф буд, аммо 30 сония мондан то анҷоми вохӯрӣ рафти нерӯсанҷӣ якбора дигар шуд. Али Турсунов паҳлавони Федератсияи Русия бо як партофти зебо соҳиби имтиёзи паҳлӯ шуд. агарчи то сонияҳои охир варзишгари ҷумҳурии Ӯзбекистон Аҳрор Зиёдуллоев барои пирӯзӣ дар сабқати мазкур мубориза бурд, аммо ҳама заҳматҳояш бенатиҷа монд. Али Турсунов дар вазни то 78 кило медали аввалин қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингириро ба даст овард. Қоим Шукронов аз Тоҷикистон ва Раҳим Аҳмадзода аз Эрон дар ин вазн соҳиби нишони биринҷӣ гардиданд. тиллои нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингириро овезон мекунад ки воқеан набарди бонувони дар вазни то 52 кило миёни бонувон Ирена Хубулова аз Федератсияи Русия ва Гандбол Генсесек аз Муғулистон бо шикаст додани ҳарифони хеш тавонистанд ба финал роҳ ёбанд. рақобати ниҳоӣ миёни ин варзишгарон ҳамагӣ 30 сония идома кард, зеро Ирена Хубулова бо як маҳорати воло ҳарифашро ба тахтапӯш зада соҳиби имтиёзи ҳалол шуд ва унвони қаҳрамониро дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ моли хеш намуд. Гандбол Генсесек соҳиби медали нуқра гардид. Мадина Қурбонова аз Тоҷикистон ва Баярмаҳ Неҳимбаяр аз Муғулистон соҳиби нишони биринҷӣ дар вазни то 52 кило миёни бонувон шуданд. дар рақобати ниҳои вазни то 86 кило миёни мардон дар аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ паҳлавони шинохтаи меҳан Ҳақназар Назаров бо намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Умар Бозоров даст ба гиребон шуд. дар сонияҳои аввали нерӯсанҷӣ паҳлавони тоҷик бо иҷрои як усули зебо соҳиби имтиёзи паҳлӯ гардид. маҳз ҳамин имтиёз паҳлавони моро дар қаҳрамонии ҷаҳон ба пирӯзӣ расонд. агарчи варзишгари ӯзбек соҳиби имтиёзи бадан гардида бошад ҳам ин барои пирӯзӣ дар рақобати мазкур кифоя набуд. дар вазни то 86 кило миёни мардон Андре Эгутидзе аз Португалия ва Саид Муҳаммадризо дар вазни то 86 кило медали биринҷӣ гирифтанд. бо шарофати медали тиллои паҳлавони тоҷик Ҳақназар Назаров суруди миллии кишвар дар аввалин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ садо дод.
дар ақубати ниҳои вазни ҷамъи 78 кило миёни бонувон ҷоу чунҷи аз ҷумҳурии мардумии чин ва Олга Артошина аз Федератсияи Русия ба майдон баромаданд. дар ин рақубат бонуи чинӣ ба осонӣ пирӯз шуд, зеро паҳлавони Федератсияи Русия аз пояш лат бардошт ва натавонист нерӯсанҷиро идома диҳад. бештар аз 1 дақиқа мондан то анҷоми вохӯрӣ довар ҷараёни нерӯсанҷиро боз дошт ва дасти ҷоу ҷунҷи паҳлавони чиниро боло кард. Олга Артошина аз Федератсияи Русия медали нуқра гирифт. Покизахон Камолиддинова аз Узбекистон ва Фотима Бармакӣ аз Эрон дар ин вазн соҳиби нишони биринҷӣ гардиданд. барои ба даст овардани нишони заррини аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар вазни то 95 кило миёни мардон Кароматулло Ҳакимов аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бека Гвиниашвили паҳлавони шинохтаи Гурҷистоне ба ҳам омаданд. Бека Гвиниашвили дар гӯштини ҷудо бисёр муваффақ аст. ӯ қаҳрамони Аврупо дар соли 2017 инчунин баранда як қатор аз нишонҳо аз фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ мебошад. Новобаста аз пурқувват будани ҳариф Кароматулло Ҳакимов паҳлавони ҷавону умедбахши тоҷик дили ҳазорон мухлисони меҳанро бо пирӯзии хеш хушҳол намуд. Кароматулло варзишгари гурҷиро бо имтиёзи бадан мағлуб кард ва нишони панҷуми тиллоро барои Тоҷикистон дар аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ овард. Улуғбек Раҳимов намояндаи дигари Тоҷикистон ва Гуванҷ Бегалиев аз Туркманистон соҳиби нишони биринҷӣ дар вазни то 95 кило гардиданд. аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ таи 2 рӯз дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри Душанбе доир шуд, ки бештар аз 200 паҳлавонро аз 60 кишвари сайёра ба ҳам овард. дар баробари медалҳо инчунин ба қаҳрамонони мусобиқа $20,000 амрикоӣ, соҳиби нишонҳои нуқра бо $10,000 амрикоӣ ва варзишгароне ки дар ин қаҳрамонии ҷаҳон зинаи сеюмро ба даст оварданд, бо $5,000 амрикоӣ мукофотонида шуданд. лозим ба ёдоварист, ки аввалин қаҳрамонии ҷаҳон бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти фахрии Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор шуд. мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур ин дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намудани гӯштини миллии тоҷикӣ мебошад. дар аввалин қаҳрамонии ҷаҳон бештар аз ҳама дастаҳо 5 нишони тилло ва инчунин як қатор аз нишонҳои нуқра ва биринҷӣ ба даст овардаанд. натоиҷи умумӣ қадрдонӣ мешаванд. бинандагони азиз, бори дигар дуруд, чун натиҷаи рӯзи дуюми қаҳрамонии ҷаҳонро ҳам бо ҳам дигар бора дидем. лаҳзаҳои хеле таърихӣ, маросими ҷоизасупорӣ, инъому ифтихорномаҳои олӣ хеле зиёд буданд ва коргардон ишора мекунанд, ки як нафар бо мо дар робита ҳастанд. фурсат дорем, ки меҳмони навбатиро бишунавем. алло алло алло, ассалому алайкум. салом алайкум. ва алайкум ассалом, шаб хуш. алло бале, алайкум ассалом. шумо худон ҳастам. ташаккур, саломат бошед. ба ки суол доред, чӣ гуфтаниҳо доред? акаҷон, ами мо мухлисои Шодмон Ризоевем, оиди Шодмон Ризоев каме сухан мегуфтем, кай ва шатса мекунад ба майдони Набат. саломат бошед хуршед. убайдуллоев ба ин суол посух мегӯянд. Шодмон Ризоев яке аз варзишгарони беҳтарин дар вазни 86 килограмм дар мусобиқаи ҷоми раиси Федератсияи гӯштингирӣ дар шаҳри Хуҷанд иштирок кард ва ба вохӯрии ниҳоӣ баромад. дар вохӯрии нимниҳоӣ ба
حریف پرقوت خود لایق غالبیت به دست آورد و به واخری نهایی برآمد و در واخری نهایی که در اینجا یک نفر روی خط بعد قهرمانی جهان میگرفتن از جانب قهرمان جهان پهلوان وزن 86 کیلوگرم نظر حق نظر مغلوب شد در واخری نهایی روی خط به قهرمانی جهان نگرفت. چند نفر هم اطلاع بیشتر دادن، اطلاع هم داشتند و گفتند که شاید همین دروغ مردمان گردد راست. یعنی بسیار هواداران زیاد دارد شادمان رضاییف بر روسیه. بسیار زنگ زدن از خیلی مخلصانش به من زنگ زدن که یگان امکانیتی نیست که شادمان رضاییف در قهرمانی جهان گشتین گیرد. شاید که دروغ مردمان گردد راست. مردم میگفتند که عمر رسولوف آسیب جدی دارد، گوشتی نمیگیرد. شما در این باره مفصل‌تر میگفتید که اگر عمر دستکشی میکرد آنگاه میتونستم که شادمان رضاییف رو که در واخری نهایی مسابقه انتخابی جام رئیس با واخری فینالی برآمد، واخری نهایی برآمد، میتونستم شادمان رضاییف رو پیشنهاد کنم. من خودی همون روز با عمر رسولوف در تماس بودم و او به من گفتن که من یگان آسیبم ندارم و آمادگیم جدی آمادگی میبینم و آمادگیم خوب است برای قهرمانی جهان. اما لحظه که گوشتین گرفت آسیب پیدا کرد، آسیبش نمایان شد. نمایان شد. چی باید کرد؟ اکنون حق حلال همون نفر بود، چون که در روز 8 مارس اون نتیجه که به دست آورده بود جام رئیس شهر دوشنبه دیگر جای بحث، گفتگو و تحلیل و توضیح نیست. یک نفر دیگر در رابطه هستن، بیاید میشنویم و بعداً صحبت خود رو ادامه خواهیم داد. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. شب بخیر. شب شما هم خوش. حتما یک سوال داشتم نماینده نمین فدراسیون گوشتینگیری خطی. مرحبا. این سبب در چی باشد که در منطقه بختر ولایت ختلان همین رشد گوشتینگیری نه اونقدر خوب به نظر می رسد. بعدا همین مسابقه های ولایتی و جمهوری برگزار نمی گردد. برای چی؟ تشکر. کاتب گنرالی فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان آماده است که پاسخ گویند. البته بسیار یک سوال به مورد. ما هم وقتایی که مربی بودیم راستی در منطقه بختر وقتی که مسابقه سطح جمهوری برگزار می‌گردید یا مسابقه سطح ولایتی مسئله تالار خط کمبودی دارند. در حقیقت تالارهای سطح جمهوری دیده نمی‌شود در شهر بختر. در خود شهر بختر، نه اینکه در شهر بختر، در ناحیه‌های اطراف 10 شهر ناحیه‌ای که در ختلان یک گفتم و میشناسیم در با منطقه جدا میکنیم، یعنی که بختر یک، ختلان یک، در هم 10 شهر ناحیه‌ای که مسابقه برگزار می‌گردند در سطح جمهوری بسیار تالارهای در سطح مسابقه جمهوری یعنی که جوابگو نیست. بله. راستی در ناحیه عبدالرحمن جامی هم با هم خیلی وضعیت ناخوب خوردیم. در بخش هم خیلی تالارهای خورد هستند که با سطح جمهوری جوابگو نیستند. برادر عزیز بسیار درست قید کردن. از همون لحاظ کمیته کار با جوانان با اینوبت گرفته مسابقه جمهوری را در نه که ختلان یک مسابقه در داخلی تالار برگزار می‌گردند، یعنی که وابسته نمی‌کنند، از لحاظ تالارهای جوابگو نداشتند. تشکر. در شهر خاروق با شکوه و شهامت بزرگ برگزار شد. در خوجان هم همچنین، در کلاب شهر هم همچنین. آیا امکان پذیر نیست که ما در ورزشگاه ها در جایهایی که با مخلصان که در تیرماه ما اولای سپتامبر میتونیم در وابسته به هوای مساعد در آخرای بهار میتونیم، در زمستان در بهار بارانگری ما در یعنی که میدانچه ها برگزار کردن نمیتونیم مسابقه سطح جمهوری را. حتما تالار لازم است. از همون لحاظ زیادی مسابقه ما در فصل تابستان یعنی که مسابقه برگزار کردن نمیتونیم به خاطری که هوا گرم است.
аксарияти мусобиқаҳои мо аз мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дар худи моҳи октябр, ноябр, декабр дар нақша ҳастанд, ки дар берун ғайри имкон гузаронданаш ҳатман толор лозим аст. бале, яъне тақвими чорабиниҳоро бояд мо бо кумитаҳои марбут ба соҳа мушаххастар созем, ки имрӯз тавонем албатта дар фазои майдонҳои васеъ, варзишгоҳҳо, ҷойҳое ки ҳам мухлисон бештар бошанд ва ҳам алоқамандон, имкониятҳои хуб барои баргузории мусобиқот бояд бошанд. фикр мекунам баъди оне ки аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва хоса сарвари муаззами миллат таваҷҷӯҳи хоса ба эҳёи варзишҳои суннатӣ, махсусан гӯштингирӣ зоҳир гардид, худи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳоро ҳам лозим аст ки дилсӯзона, бо муҳаббат, умедворона ба варзиши аҷдодии мо таваҷҷӯҳ кунанд ва дар дигар минтақаҳо ҳам чунин чорабиниҳои оммавӣ, варзишӣ ва гӯштингириро бештар доир намоянд, ки аллакай мо заминаҳоро фароҳам овардаем ва акнун фурсати он расидааст, ки мо на танҳо бузургсолон, балки он наврасону ҷавононе ки ҳаст ва аз навъҳои дигари варзише ки ҳам мунтахаби наврасону ҷавонону баъдан бузургсолон ҳайати онҳоро қавитар созем. бинандагони азиз, барномаи мустақими иртибот идома дорад ва тавре ки мухлисон ҳам суолҳои худро маҳтраҳ карданд дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузории мусобиқоти гӯштингирӣ бинобар сабаби набудани толору майдонҳои бо шукӯҳи варзишӣ албатта доир карда намешавад. ман фикр мекунам ин як масъалаи доғирӯз махсусан дар вилояти хатлон аст ва агар мо аз он тақвими чорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон хулосагирӣ кунем, дар фазо ё дар ҳавои кушод баргузор намудани махсусан мусобиқаи гӯштингирӣ дар минтақаҳое ки чун инҷо ишора кардем айни муддао хоҳад буд. мушкилот чандон мушкилоте нест ки инҷо сарфи назар шавад. як нафар дар робита ҳастам, биёед мешнавем. алло, ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. ному насаби ман Мауншер Додаматов. Ман аз шаҳри Душанбе саломи гарму ҷӯшони худро аввалан ба шумо акай Али Шарифов мерасонам. баъдан бародари мо ҳам дар студия қарор дорад, бародари қадрдони мо Сайдхоҷаев Абдулло, котиби генералии федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ. бисёр ташаккури миннатдории мухлисони гӯштинги миллиро мерасонам, ба хотире ки ба тамоми тими кормандон, ҳайати кормандони телевизиони варзиш, хусусан ба шумо акай Али, ки аз ҳамон ба истилоҳи русӣ прямой эфир ва пахши мустақими шумо мо ҳам пайхаст мекардем тамоми мусобиқоте ки сар карда аз олимпиадае ки дар Париж гузашт. саломат бошед. баъдан шукронаи Парвардигоро мекунем ки имрӯз дар фазои осоиштаи тинҷиму амонӣ осудагӣ як чемпионати бо шукӯҳи ҷаҳонӣ гӯштингириро мо мақсад ки ташкил кардем ва дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондем. саволи ман ба Сайдхоҷаев, аввал мехостам рости гап миннатдории тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат барои эҳё кардани ҳамин гӯштини суннатии миллии худамон тоҷикӣ расонам ва баъдан ба шаҳрдори шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустам Эмомалӣ барои ташкилу додани иҷозат барои дар сатҳи баланд гузарондани чунин мусобиқот дар қалъарави шаҳри Душанбе расонам. ташаккур. ба акай Абдулло савол дорам. ташаккури зиёд дӯсти азиз, бародари гиромӣ барои меҳнатҳо заҳматҳои кашида. Парвардигор шоҳид аст, соатҳои ҳатто 12 шабам занг мезанам, ҳамин дар як ҳолати мондашудагӣ, ҳамин бе як чуне, лекин дар кор буд, ҳамроҳии ҳамин тими худаш, коргарон, ҳайати мунтахаб бошад, касе бошад набошад,
ташаккури зиёд. акай абдулло мехостам ки аниқ кунам оё шумо ҳамчун котиби генералӣ ман дар рӯзои наздик дар вақти наздик аз ҷониби федератсияи байналмилали гӯштингирӣ мусобиқоти ки вобаста ба наврасон сину соли 13 14 15 соларо ман дар назар дорам ба хотире ки бояд мо аз рӯи як нақша аз рӯи як стратегия амал кунем аз ҳозира дида мо бояд гӯштингирони бақувват тарбия кунем насли наврасро дурусту ба воя расонем. оё дар вақти наздик дар рӯзои наздик шояд соли дига бошад шояд 2-3 моҳ пас бошад чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирии миллӣ байни наврасон дар назар аст ё не? ташаккури зиёд барои саломат бошед барои занги телефон. албатта аз рӯи нақша чорабиниҳо ҳатман дар нақша чорабинии федератсияи байналмилали гӯштингирӣ ки ба инобат гирифта шудааст ки минбаъд баробари чемпионати ҷаҳони калонсолон наврасон ва ҷавононам баргузор карда шавад. ҳатман дар нақша ин бояд чунин бошад. бале ибтидо аз наврасон баъдан ҷавонон мукаммал кардани мунтахаби бузургсолони кишвар дар сомонаҳои иҷтимоӣ чун гуфтем таблиғи. бале ташаккур, саломат бошед, сипосгузор. ман шуморо фаҳмидам. Зиёддин Сафаров як суолро инҷо баён кардан. айни мудовост ман ҳоло ба коршиносонин суоли шуморо ҳатман хоҳам расонид ки як нафар дар робита будам ва занг задан гуфтанд як нуқтаи хеле мушаххасро дар хусуси баргузории қаҳрамонии ҷаҳон миёни наврасону ҷавонон мақсадҳо барномаҳои алоҳида мавҷуд ҳаст. албатта ҳаст. мо дар моҳи оянд яъне ки чемпионати наврасонро дар ноҳияи Тимур-Малик дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон дар нақша дорем. баъд аз интихоб намудани тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба наврасон баъдан аз пайи мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ ки ба хотираи устод Саид Аброров баргузор карда мешавад дар нақша аст. ташаккур. ҳар қадаре ки чорабинӣ бештар шавад дар минтақаҳои дигари кишвар фикр мекунам ҳамон қадар таваҷҷӯҳ бештар мешавад. дар қисмати ҷанубӣ махсусан дар вилояти Хатлон ноҳияҳои минтақаи Рашт шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва дар вилояти Суғ бархе аз ноҳияҳои ҳам Масҷоҳ ноҳияи Ҷаборасулов Спитамен ва таваҷҷӯҳ мекунем 4 ё 5 ноҳияҳе ки хеле ҳам муддаён ва паҳлавонони зиёд ҳам доранд. ва манзур аз ишораи банда Зиёддин Сафаров ишора карданд ки як нафар дар мавриди маблағи хеле арзандаи ан ҳамин мусобиқот қисса карданд ва ифтихор карданд. на дар қаҳрамонии ҷаҳон, на дар гран-при, на дар гранд-слам. воқеан ҳам ин як ташаббусгориҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ буд ки маблағи умумии ҷоиза $400,000 ташкил мекард. маз амин саволро матраҳ кардам. албатта чихеле ки мо гуфтем ҳама баргузории ин мусобиқа бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгириҳои ҳамешагии муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ва бо дастгириҳои сарпарастони дохилӣ ки кӯмак расонданд ин мусобиқа яъне ки баргузор гардид ва маблағи умумии мусобиқа аз ҷониби ҳамин нафароне ки ном бароштанд аз ҳамин буд. $20,000 дар як партофт, $10,000 дар як амали иштибоҳи финал, боз ҳам дар ду иштибоҳи сабқатҳои инфиродии алоҳида $5,000 ба ду нафар барандаи медали биринҷӣ. фикр мекунам бисёр ҳам қадршиносии олӣ аст, ғамхории шоиста ҳаст, таваҷҷӯҳи алоҳида аст ва муҳаббат ба ватандорист ки имрӯз чунин фарзандони ба нангу номуси миллат мехоҳанд ки варзиши аҷдодиро ба арсаи ҷаҳонӣ баранд, шӯҳрати тоҷику тоҷикистонiyonро ба дунёи дигар ба ҷаҳони мутамаддин таблиғ кунанд ки имрӯз мо тавонем ки асбоби футуввату нерӯмандӣ абармардони гӯштингирӣ сухан гӯем
برای این ما زمینه خیلی استوار و قوی داریم و سال 2015 سرور معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آن تنتنه با شکوهی که شرکت ورزیدند دستور دادم به کمیته های مربوط به ساحه و حتی روزی 21 اشتباه نکنم مرد رو همچون روزی 22 مرد رو بله معذرت میخوام که همچون روزی گوشتینگیری اعلان نمایند و همین روز رو در تاجیکستان هم البته جشن گیرند، قید نمایند و مخصوصا پهلوانان از فتوت و جسارت خود همیشه افتخار داشته باشند. صحبت ما آهسته آهسته به انجام میرسد. شما فرصت دارید اون ناگفته های خود رو بیان داشته باشید یا پیشنهادهای داشته باشید، یک نقطه مشخصی رو که نبودن بعضی تالارها در منطقه های دوردست این هم یک مشکلات دیگر. ناگفته ها همین است، خواهش ما همین است بر کل مردم جمهوری، بر کل سرپرستان، نفرانی که این نمود ملی اجدادی رو قدردانی میکنند و چاره‌بینی های سطحی جمهوریوی، ناحیوی، ولایتی برگزار میکنند، خواهش مینماییم که حتما با لباسی ملی گوشتینگیری برگزار نمایند، به خاطر که هر یک ملت، هر یک دولت نه که با پرچم خودش شناخته می شود، و مثل که هر یک گوشتین با لباس خودش شناخته می شود. خواهش می نماییم از هر یک برگزار کننده چاره‌بینی و از محترم رئیسان شهر و ناحیه ها و ولایت ها که همین اقدام به اینوبت گیرند، چاره‌بینی های سطح جمهوریوی، سطح ولایتی و مسابقه های دورشانه میگیم بین ناحیه، بین ولایت ها به لباس گوشتین ملی اجازه ندهند. و مثل که دولت همسایه ما نمود ملیش گوشتین کورش است. و قزاقستان قزاق کورش. بله. لباسی الهیده دارد. میبینیم چخیلی که ما میبینیم در ازبکستان گوشتین های ملیشون حتما نوابسته از نمود ورزشگر به کدام نمود تمرین میکنن، وقتی که واردی میدان کورش شد حتما با لباس کورش آزمایی میکنن. در سامانه ها هم در آینه نمونه ما میبینیم که نمود کورش است. بعضا پهلوانای ما دیده و دانسته ما شاهد حال شدیم که پهلوان ازبکستان با لباس ملی آمده است، پهلوان تاجیک با لباس کورش. ما گوشتین میگیرد، پهلوان تاجیکستان با سنبوفکا و با زودوفکا و با دیگر لباس های بیگانه. خواهش میکنم از کل برگزارکنان که حتما همین نقطه رو به نوبت گیرند، چاره‌بینی ها رو با سر و لباس ملی اجدادی، لباسی که از جانب محترم رئیس شهر تصدیق و احیا شده است، با همین لباس برگزار نمایند. تشکر زیاد. یک نفر اکنون بیاد ناامید نگردد، با ما در رابطه بودند، اون رو میشنویم و بعدا خیر خوش میکنیم. الو. الو. بله. سلام علیکم. و علیکم السلام. شب خوش. اکا سوز نغزید. تشکر. سلامت باشید. من سوال خود رو مطرح کنید که وقتی کم داریم. علی جان سفرعلی سوال داشتیم. سلامت باشید. اما علی جان سفرعلی سال 2021 در استادیوم گوشتین خیلی خوب گرفته بودن، بعد از همون دیگه نوپدید شدن، کی برمیگردن؟ تشکر. سلامت باشید. خورشید. علی جان سفرعلی مشق تمرین خود رو ادامه داده ایستاده است و سال 2021 در وزن 65 کیلو گوشتین گرفته بود، حاضر رو در وزن 71 کیلو قرار دارد این حال و او حالتی که خوبی فرمای گوشتینگیری داشت از اون حالت برآمده است و شاید به روزهای نزدیک مشق تمرین خود را خوب کند، در مسابقه های آینده راه خط به مسابقه های سطح بین المللی گیرد و پرچم برداری کشور خود گردد. یگان سخن باقی مانده که نگفته باشید، فرصتی دارید؟ من در فرجام مینداری خود را از اساسگزار صلح و وحدت ملت تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت محترم امامعلی رحمان و از نام کلی ورزشگران جمهوری تاجیکستان میرسانم که گوشتین ملی یک ورزش سنتی اجدادی ما رو دستگیری کردن و تا به این سطح بین المللی رساندن و ما هم وعده میدهیم که در آینده در مسابقه های سطح بین المللی و از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان
و بهترین ها رو در این مسابقه سفربر نماییم و این گشتین اجدادی ما هم از این هم بیشتر و زیادتر رشد نمو کنه در عرصه بین المللی. تشکر زیاد. مولا رجب خلیفایف یک چند روز پیش از شهر دهنه اومد. بله، جمهوری ازبکستان. بله. بله. در سامانه الهیده اجتماعی هم ما غلبه او رو تبلیغ کردیم. صاحب یک اشتر شد. بله. گفت من 10 دقیقه گوشتین گرفتم، بعدا نتیجه گیری سبقت مشخص نشد و اضافتا برای امتیاز طلایی تلاش کردیم. چی گفتنیم؟ نظام درست، اندیشه های مشخص، کاری طرز شده خودی دستن در کاران گوشتین کورش و همه این یک باز نظامی معین می‌دهد. فکر شما را فهمیدم و برای آینده در همین نوروزی ها و همین گوشتین هایی که وقتی معین ندارن و لباسی ملی ندارن که برای شهروندانی که خارجی هستند یا که شخصیت بی‌غرضی که اینو تماشا میکند او حس نمیکند که کدام نمودی گوشتین است، این وقت خود رو آیسته آیسته زینه به زینه جای خود رو میگیرد. برای اینها هم وقت جدا کرده می شود و بهاگذاری هر عملی که اجرا میکند ورزشگر به نظر گرفته می شود و برای شاه جایزه ها هم وقتی زیادتر میگذاریم. این هم با همکاری با فدراسیون گوشتینگیری در آینده در نظر است که به یک ترتیب معین می‌دارد. این موضوع اگر گویم داغ روز است در بعضی ناحیه هایی که مربیان چی گویم غیر صحابی داوران رو در نظر داریم که هر کسی با هر لباسی چی طریقی که خواهد داوری میکند. اکنون که گوشتین ملی ما جهانی شد، ما با این نقاط باید اعتباری الهیده دهیم، کار رو ثمرانو کنیم. بار دیگر با همه مردمی که میخواهند چهاربینی برگزار کنند در چه سطح ولایتی چه سطح نایب و جمهوری، فدراسیون گوشتینگیری جمهوری ترکستان همیشه آماده است برای کمک و دستگیری اوید با داور، اوید با سر و لباس و گلیم های گوشتینگیری. همیشه ما آماده هستیم که با کل مردمی که میخواهد چهاربینی برگزار کنند ما دستگیری کنیم، چه از لباس، داور و گلیم گوشتینگیری. و وقتشون رسیده است که برنامه دولتی رشد گوشتینگیری اگر باز هم طرزی بررسی شود به حکومت جمهوری تاجیکستان، این بسیار هم عین مدعا هست، چون که شاخه‌های بسیار مرکب یا پهلوهای الهیده کار در این زمینه باید تقویت دیگر یابند که ما این نفوذ رو از دست ندهیم و بیشتر تبلیغ رو در سطح جهانی براه مونیم. بله، برای رشد گوشتینگیری در جمهوری این در سال جاری از جمله به محترم رئیس شهر دوشنبه با 18 شهر و ناحیه ها گلیم گوشتینگیری و سر و لباس گوشتینگیری یعنی که تقدیم کرده شد که فکر میکنم خیلی برای رشد گوشتینگیری در دهات یک کاری خوب است. البته آهسته آهسته کار در سمت معرفی، در سمت بهداشت هم تمرین ورزشگران و کار مربیان استادان برجسته بهتر میگردد. ما میتوانیم که این ورزش اجدادی رو با دستور سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، دستگیری های روزافزون و توجه الهیده رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی باز هم تقویت دهیم، افضلیت کار رو از این هم بهتر و خوبتر کنیم و با این وسیله تاجیکستان را در سراسر جهان معرفی کنیم. امکانیت ها موجودند. یک بار دیگر برای توجهتان بینندگان عزیز سپاسگزاری میکنیم که ما را طول بیش از 1 ساعت همراهی کردید و در این لحظه های خیلی جالب و صحافت تاریخ رو یک بار دیگر برگردان کردیم و از نتیجه ها یک بار دیگر هم شما رو واقف نمودیم. برنامه های دیگر تلویزیونی ورزش ادامه دارند.
و مهمانان بار دیگر برای حضورشان و برای صحبتشان سپاس و تشکر میگویم. سلامت و کامگار و پیروز باشید.